Get ready with me? Ano? Tara! I-hair tie muna natin itong buhok natin. Ano? Tara! Mag-foundation tayo. Ano? Tara! Ilagay na natin. Ano? Tara! I-blend na natin. Ano? Tara! Eto, gamitin natin na sponge. Ano? Tara! I-blend lang natin. Ano? Tara! Manahimik ka. Ano? Tara! Powder tayo. Ano? Tara! Ano? Tara! Powder ulit. Ano? Tara! Eto, gamitin natin na brush. Ano? Tara! Need natin na salamin. Ano? Tara! O, ko naman. Ano? Tara! Mag-eyeliner tayo. Ano? Tara! Ano? Tara! Mag-eyeshadow tayo. Ano? Tara! Ol! Ol! Yung parcel na. Yung kondak. Magba-blush na tayo. Ano? Tara! Mag-highlighter na tayo. Ano? Tara! Magmamaskara na tayo. Ano? Tara! Magli-lip gloss na tayo and magli-lipstick rin. Ano? Tara! Hindi lang siya makita. Yun na. This is the final look. Ano? Tara!